Tara guys, kain tayo. Ano for today? Wala. Pritong dilis, tapos itlog, tapos mayroon tayong mackerels. Hindi ko alam. Kamatis. Breakfast pa yan. Atin na lang. Yan, hotdog. So tara. Sunog. Kain. No, guys, I do. Roasted. Pag ikaw perfect, okay. Hindi yan Pag sa sinabi akin- kong perfect. Pag sa Gusto akin, yan. hindi okay yan. Ganyan dapat. Kawag. Pait. Nakad kayo na! Hmm? Guys, Makad! Ano ka hindi? Oh. Kain. Uy, dalawang hotdog. Ay, lahat na. delicious. Delicious. Dilis. It's my shoes. May shoes pala yung dilis. Sabawan mo. Kulabay ka. Tinikman ko na yan. Pangit. Marang sa siya. Delicious. Delicious. Push up. Masarap. Itlog sa tabay. Parang ito. Breakfast. Tignan mo lasa niya. Arte ka lang. Ano ka lang? Put, 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 put. Si daddy mo may utot. Ay, kalami. Kalami. Sa delicious. Paano ko sa? Karamilang takaon.